आसतले ह्या आतां न्ही हो वयतलो थिंगा बरो जाला तो आनी रायसूय न्ही बरें उकटे उकटे जालाय से दिसता न्ही तुमकां कित्याक म्हाका हे वॉलाक न्ही ते लायट अशें जाय आसलेले म्हणल्यार हेवी कांय नाका आसलेले. हॅलो एंड गुड इवनिंग माय यूट्यूब फॅमिली, कशी हाय तुमी? आय होप तुमी सगळींनी बरी आसतली म्हणून आनी आमी बरी हाय ते. आनी आमचो स्टिफन से थिंगासल्यान येवंक लागला दिसता तुमकां ब्लू ब्लू घालून. गुड इवनिंग माय यूट्यूब फॅमिली, कशी आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली. दुवरी सांज जेवता हय आनी हिंगा ते गायज धुंवर येवंक लागला कित्याक जाणा हिंगा चालू हा आमचें रांदप. ओके आनी सिंपल आनी टेस्टी रांदप आज म्हणल्यार कितें रे सांग ह्या पात्रांव सॉरी स्टिफन. आज हा मिक्स पुलाव म्हणपाचो. होय कितें जाणा गायज आज न्ही आतां हांव कामासान येयलें न्ही आनी येयल्यार घरान कांय आसूंक ना म्हणल्यार स्टिफन रावतालो. हांव म्हाजे लंच टायमार न्ही ताका कितें तरी अशें मॅसेज दितलें म्हण की हें हाडून दवर तें हाडून दवर आनी म्हाजें न्ही तकलेसान निखळ्ळें ताका मॅसेजूय करूंक दनपारां. तर कांय आसूंक ना घरान म्हणल्यार बाजार कांय आसूंक ना चिकन ना मटन ना आनी तें नुस्तें कालूच खायलेलें. काल स्टिफनान घेवन येयलेलो न्ही सालमन, तर कालूच सालमन बिणी खायला. तर आज परतून नुस्तें मागीर तोड जाता न्ही म्हणून तो चिंतले कितें तरी करुया म्हणून मागीर फाट करून न्ही मागीर तकलीन येयलें कितें जाणा मिक्स वेज करुया म्हणून. मिन्स खाली हे पीज आनी पोटेटो घालून मिक्स वेज पुलाव. ओके तर फटाफट सोडूंक लागला 1 पॉट मील आमचे न्ही रे. हय आनी बरें लागता की ना तुका? हय म्हणल्यार तें विथ पिकल एंड कर्डूय खावंक जाता. तर तें आतां कोत्ता फटाफट आनी मागीर मेळटा तुमकां. तर गायज ऑनियन टोमॅटो आनी होल गरम मसालाज आनी जिंजर गार्लीक पेस्ट हे सगळे घालून बरें भाजलाय 1 बाय 1. आनी आतां घालता सम पावडर्ड मसालाज. घालया आमचे चिली पावडर, थोडे कोरिएंडर पावडर, थोडी टर्मरीक पावडर आनी घालून दिया बरो मिक्स. आनी हिंगाच हे गायज हांवें फ्रोजन पीस दवरलाय मागीर घालता आसतना मातशें उदकान काडटलें आनी घालतलें. पोटेटोजूय म्हाका न्ही कातरूंक जाय, अजून कातरूंक ना, जस्ट पील करून दवरलाय थिंगा. फटाफट कातोत्ता हे जाता मुसोर. वय 2 दी मातशें बरो टेस्ट येवंक दी म्हणटा. हो वेज पुलाव करता आसतनाच न्ही म्हाका कोणें कमेंटान सांगलेलें म्हणल्यार विचारलेलें की तूं मॅगी घालना कितें म्हणून. तर गायज हांव न्ही मॅगी घालता पूण न्ही केन्ना केन्ना स्किपूय कोत्ता. म्हणल्यार वेज कितें वेज पुलाव बी आसल्यार न्ही केन्ना केन्ना स्कीप कोत्ता पूण चड करून न्ही घालता. तर आतां हिंगा घायला हांवें म्हणजे कडेन वेज मॅगी आसूंक ना तर चिकन मॅगी क्यूबूच घायला 2. म्हाजो मसालो बरो भाजून येयला. आतां हितून घालता आमचे हे पीस आनी पोटेटोज न्ही हांवें कातरूंक ना. आतां फटाफट कातोत्ता आनी घालता म्हणले क्यूब्स. तर गायज 3 पोटेटो घेयलाय आनी हेका न्ही आतां फटाफट हांव हे क्यूब्सान कातोत्ता. गॅस थिंगांनी मातशें हांवें बंद केला म्हणल्यार नाजाल्यार मसाल्याचे सगळे बंद जातले म्हणून. आनी गायज आमचे लिव्हिंग रूम डेकोरेट करूंक न्ही हांव 1 वस्ताक रावतालें म्हणल्यार 1 वस्त न्हू 2 वस्ताक रावता आनी तितूंतल्यान 1 वस्त न्ही ऑलरेडी येयली. तर हांव चिंता न्ही आज तें लायता म्हणून आनी लायता आसतना तुमकांय दाखयता म्हणून. ओके पयलाक म्हाजे बरोबर लावंक जाय हूंय. तर ते आतां स्टडी करूंक लागला. म्हाजे हिंगा रांदप जाता म्हणसर तेजे स्टडी जातले मागीर आमी दोगांय मेळून लायतली. चया कशें दिसता. फर्स्ट टायम न्ही हांवें ऑर्डर केला असली वस्तू. तर ट्राय केले उपरांतूच कळटलें न्ही कशी दिसता ती. पीस घायलाय आनी आतां पोटेटो घालता ते क्यूब्सान कट केला तेका हांवें. आनी घालून दिया एक बरो मिक्स ऑन हाय फ्लेम गायज. ते गायज आता एका न्ही हाय फ्लेमार बरें मिक्स करून घेता. आमचो पीज एंड पोटेटो पुलाव
आज. ओके, यमी यमी, सिंपल बट टेस्टी. गाईस पोटॅटो आणि पीस घालून नी बरो मिक्स करून घेयला आणि आता स्लो फ्लेम दवरला आणि एकानी कवर करून एक 5 मिनिट्स अशें नी कूक करून घेता. आवय हांवें आनी व्हडलें हें घेयला दिसता लीड. ओके गाईज, एका जावंक दिया म्हणटा फॉर 5 to 7 मिनिट्स ऑन स्लो टू मिडियम फ्लेम. मागीर चॅक करुया. हांव गायज कोत्ता 5 मिनटां आहा म्हणल्यार आमगे कॉफी करून घेता. आतां न्ही म्हाका दिसता तुका सांगपाची गरज पडना आसतली की हांव कोत्ता. आमचे न्ही युट्यूब फॅमिलीक पयलींच कळटा आसतलें की तूं कितें करपाचो आहा म्हणून. ते आमचे सदांचे रुटीन वय म्हणल्यार आतां इतले मनसान हांव तुमकां तेंच दाखयता न्ही म्हणल्यार आमचो स्टिफन कोत्ता कॉफी. आतां सांगनासतनाच तुमकां कळटा आसतलें की आतां न्ही हो वयतलो थिंगा आणि काडटलो कॉफी आणि घालतलो मायक्रोवेवान न्ही. खरें सांगाय. हय तर तशें. आनी आज कामाक उडय गायज म्हाका इतली न्हीद येताली जाणा म्हणल्यार लिटरली कंप्युटराचेर सामकां न्ही अशें झॅम येताली. कित्याक जाणा न्हीद जावंक ना. आवय कोणाचो फोन येयला आनी आमचे स्टिफनाचो रिंगटोन जे आहे लावड क्रिसमस टायमाचो रिंगटोन. तर चलो चॅक करूया गाईज. 5 to 7 मिनिट्स अशें न्ही जाला एका दवरून. म्हणल्यार म्हाका न्ही पोटॅटो आनी पीस मातशें शिजोवन घेवंक जाय आनी मागीर तेजे उपरांत घालूंक जाय रायस. तर आतां हें मातशें शिजलाय. ओके, तर आतां रायस घालया म्हणटा आनी रायस जाता म्हणल्यार हें फुल्ली शिजतलें. तर घालया म्हणलें आमची रायस. घालून दिया एक बरें मिक्स ऑन हाय फ्लेम. वास बरो येवंक लागला प्लावाचो. आणि गाईज तुमकां खबर आहा म्हाका एक पाटी हिंगा आमचे फेर लागताचे थिंगा म्हाका 10 kg बासमती रायस लागलेले दावताचे. हांवें तुमकां दाखयलेले न्ही व्लॉगान. तर आज चिंता न्ही तो व्लॉग घालता म्हणून हे व्हिडिओचे एंडान. ओके, कोणाक जाय जाल्यार तो व्लॉग चोवंक जाता. म्हाजी बरी लॉटरी लागलेली तितून 10 kg बासमती रायसाची तेंय दावत. तर चलय एका न्ही तुमचे बरोबर खबरो मात्ता आनी बरे भाशेन मिक्स करून घेयला रायस, पोटॅटो अँड पीस. आनी आतां हितून घालता मातशें गरम उदीक म्हाका जितले जायचे तितले. तर गायज म्हाका जितले उदीक जाय आसलेलेचे तें घायले मातशें गरम उदीक अशें. ओके, आनी आतां घालता हितून हांव एक लेमन पिडता म्हणलें. कित्याक जाणा बरो टेस्ट येतलो म्हाज्या प्लावाक आनी प्लस न्ही रायस बरे उकटे अशें जातले. जशें आमी बिरयानीचे रायस कशें कोत्ताय तेन्नाय हे घालताय न्ही लेमन रायस कोत्ता आसतना. हांवें तुमकां दाखयला न्ही. तर तशेंच न्ही हितून बी घालपाचें बरें जाता. लेमन घायले आनी घालता आमचे मेन इन्ग्रेडियंट म्हणल्यार सॉल्ट. जशें लायफान लाफ्टर ना जाल्यार लायफ ना तशेंच न्ही जेवणान सॉल्ट ना जाल्यार जेवण ना म्हणपाचें. सारकें न्ही रे. हय चे गाईज म्हाजो यम्मी पुलाव कसो दिसता न्ही बरो. तर चला एका न्ही धांकून स्लो गॅसीर दवरता आनी आपशी आतां जातलो तो आनी म्हाका आतां कांय करपाची गरज ना. चे बरो जाला न्ही. आतां तेका न्ही वयरसान मातशें एक मिक्स दिता हलक्या हातीन म्हणल्यार वयले वयरूच. आनी हे न्ही 2 ग्रीन चिली दिसता आसतले तुमकां. तर हे आतां लास्टाक घायला हांवें म्हाका उगडास नासलेले तर लास्टाक न्ही घायला हांवें. ओके, वयरसान अशें बेश्टे सॉल्ट बी घायले उपरांत. तर देखून ते वयरूच उरलाय ती. आनी तर चलय म्हाजो प्लाव न्ही आतां हिंगा स्लो जातलो. फायनली प्लाव इज रेडी म्हणटा. से गाईज आमचो पीज एंड पोटॅटो प्लाव इज रेडी. तुमकां मातशें न्ही वयर सकयल करून दाखयता. बरो जाला तो आनी रायसूय न्ही बरें उकटे जालाय. से दिसता न्ही तुमकां. आनी पोटॅटो पीज न्ही बरें शिजलाय. से तुमकां
तुमकां आतां सांगलेलें न्ही की हे वॉलाक लागून आमी कितें तरी ऑर्डर केला आनी ते येयला म्हणून. तर तेच तुमकां न्ही आतां दाखोवंक सोदताय. दाखय गो पली. This wall stickers to move. होय. तर आतां लावंक सोदताय आनी लायले उपरांत न्ही तुमकां सारकें कळटलें की तेजे लूक कशें आहा आनी कितें वर्डिंग्स आहाय ते सारकें न्ही लायले उपरांत कळटलें. आतां कांय कोडपाचें ना. आनी हांवें स्टिकर कितें ऑर्डर केला जाणा कित्याक म्हाका हे वॉलाक न्ही ते लायट अशें जाय आसलेले म्हणल्यार हेवी कांय नाका आसलेले. तो देखून हे स्टिकर न्ही बरें पडटले लायटूय आनी दिसूंकय बरें दिसतले. तो दोनी 2 in 1 काम जाताय म्हणलें. ओके. तर पल खंय गेलें पली. पल किचनान गेला. तर पलाक न्ही हे सगळें काम करूंक न्ही चड लायक पयलींसान. तर तेंच करतलें आनी हांव ताका हेल्प करतलें आनी तुमकांय न्ही बराबर दोत्ताय दाखयताय म्हणलें तुमकां ओके करता आसतना. म्हाका न्ही मातशें डावट जावंक लागला की आमचे वॉलार न्ही ते स्टीक जातले की ना म्हणून. बिकॉज आमचे वॉल आहाचे तेजे वयर वॉलपेपर आहा आनी ते टेक्स्चर्ड आहा म्हणल्यार हे स्टिकर्सांक न्ही मातशें प्लेन सरफेस चड बेनिफिशियल आसता. तर गाईज याक्के कंप्लीट जाले उपरांत न्ही तुमकां दाखयताय. गाईज पली आपले न्ही कामान सारके लागलेले हाचे म्हळ्यार ते बरे भशेन न्ही प्रेस करूंक लागला कित्याक की काडले उपरांत आनी मागीर टेन्शन जावंक शिरी पडना न्ही म्हणून. कित्याक की हे टेक्स्चर्ड वॉल हांवें तुमकां सांगला न्ही ते अशें टेक्स्चर आहा हेजे. तर म्हणून न्ही आमी मातशें केअरफूल रावंक सोदताय. तर ते सांगता बरे भशेन दाबोवन काडटा म्हणून. गाईज पयलीं न्ही आतां ते पेपर पील करून काडूंक लागला आनी एज अ फायनल लूक न्ही हे सगळे पील करून जाले उपरांत तुमकां दाखया. ओके. म्हणल्यार चूज करून ऑर्डर बिणी हांवें केला आनी लावपाचें काम ते करूंक लागला. टायम ते गाईज 8:30 जावंक लागलाय आनी आज न्ही हांव कामासान येयला तेन्ना सान न्ही बिजीच आहा. म्हणल्यार पयलीं रांदप केलें तुमकां दाखयलें न्ही आनी आतां हेजे फाटल्यान लागला. आतां सुसेगाद मागीर वचून न्ही फ्रेशन अप जातलें आनी मागीर थोडेशें एडिटींग आहा फाल्यांचे विडियोचे ते करतले आनी जाता मागीर गूड नायट म्हणपाचें जेवन बीन. ओके. तर गाईज फायनली आमचे स्टिकर न्ही लायले म्हणटा से फॅमिली वेर लायफ बिगिन्स अँड लव नेवर एंड्स. आनी तुमकां कशें दिसलें म्हाका कमेंट करून सांगाय हांव वेट करतलें. ओके. तर तशें आनी तुमी चिंतली आख्खे वॉलाक मोनिकान खाली येस लायला कितें म्हणून. तर ना गाईज हांवें न्ही हिंगाक लागून न्ही आनी कितें ऑर्डर केला म्हणल्यार ते कस्टमायज्ड आहा न्ही तो येवंक न्ही मातसो टायम लागतलो ताका. ते येतलें तेन्ना ताका हिंगा लायतली आनी तुमकांय दाखयतली आनी मागीर तुमी सांगाय म्हाका सारको तेजो लूक कसो दिसता तो. आनी कितें म्हणटालें हांव जे आतां बरें दिसता न्ही मातशें एटलिस्ट कितें तरी हा कांय नासलेले परस एटलिस्ट कितें तरी हा आतां आमच्या वॉलार न्ही तसली खबरो. आनी आतां फाल्यां दिसाचे उजवाडान तुमकां परतून दाखयतले आनी तेन्ना सारकें कळटलें तुमकां ताजो लूक कसो दिसूंक लागला तो. पली How big is the frame? तोय हा असो. आय थिंक सो आय एम नॉट दॅट शुअर. आमचे पयलीं न्ही हे सगळे कामान एक्सपर्ट आहात आनी ते एन्जॉय कोण कोत्ताय न्ही गो. Yeah. हय. आनी आतां तेजे फाल्यां टेस्ट हांव तर सांगूंक लागला हांव वयता माड्यार आनी शिकूंक बसता तो ताका आतां सुट्टी दिता हांव. ओके. हय. तर चले तर आतां हांवूय न्ही मातशें फ्रेश जाता आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके. गुड मॉर्निंग गाईज. ते आतां दुसरे दीस सकाळी मेळटा तुमकां आनी हातीन हा म्हाजे गरम गरम चाव आमच्या स्टिफनाची. आनी स्टिफन न्ही एका चोवन सांगतालो बरें दिसूंक लागला म्हणून आमचे वॉलपेपर म्हणल्यार स्टिकर ते येयलो नांव घेता तशें न्ही धांवन येयलो. गाईज कशी आहे तुम्ही. आय होप तुम्ही सगळी बरी आसली म्हणून. आतां म्हजी चाव जाली म्हणटा आनी मोनिका पिवूंक लागला चाव. गाईज हे न्हू म्हाका बरें लागलें गाईज. आनी चोयलें तशें न्हू हें म्हाका बरें लागलें गाईज. बरें दिसता आनी तुमी कमेंट करून सांगाय म्हणटा.
होय आणि आणि हे व्हाईट बॅकग्राऊंड आहा न्हू व्हाईट बॅकग्राऊंडाचे आणि बरें दिसता ते होय आणि हांवें सांगलां हिंगा सायडीक न्ही हांवें आनी कितें ऑर्डर केला आनी ते येतले तेन्ना हिंगा लावपाचें ते सायडीक आनी बरें दिसतलें मागीर लायले उपरांत न्ही गेटअप आनी येतलो आणि हे फर्स्ट टाइम चोवलें खरें म्हणल्यार हांवें केन्ना हे भाशेन कोणा घरान अशें चोवूं ना हें म्हणल्यार आजकाल न्ही सगळी असले यूज कोत्ताय म्हणल्यार चड हेवी कोण लावंक वचनाय म्हणल्यार चड कोण न्ही सिंपल आणि पयलीं कशें फोटो फ्रेम बी चड लायताली तो आजकाल न्ही असले सगळे ट्रेंडिंगान हा म्हणल्यार स्टिकर सिंपल अँड इजी गायज नॉर्मली तो न्ही हांव इवनिंगान म्हाजो व्हिडिओ एंड कोत्ता पूण आज न्ही सकाळीं कोत्ता म्हणल्यार काल रातीच एंड करपाचें आसलेलें पूण चिंतलें दुसरे दीस सकाळीं तुमकां पोत्तून न्ही मातशें डे लायटान दाखयता म्हूण पूण कितें जाणा डे लायट आजून जावंकूच ना थिंगाच हे आनी तें जाता म्हणल्यार हांव कामाक देखून पावतलें म्हाका दिसता म्हणून पोतून अशेंच दाखोवन सोडलें आनी आतां घेता आमचो व्हिडिओचो एंड आनी गायज हांवें तुमकां लास्ट व्हिडिओन सांगलेलें न्ही की हायप कोराय म्हणून तर तुमकां बटन दिसल्यार न्ही लायक करता आसतना थिंगा न्ही हायपाचो बटन असो दिसतलो ओके तर तो दिसल्यार न्ही तेकाय मातशें प्रेस कोराय म्हणटा आनी आमच्या व्हिडिओक न्ही हायप कोराय म्हणल्यार हांवें लास्ट टायम सांगलां न्ही हायप केल्यार कितें जाता जाणा की आमचो व्हिडिओ हाचे यूट्यूब न्ही आनी फुडें हे कोत्ता पुश कोत्ता म्हणल्यार न्यू व्हिडिओजांचे सामकार तर अशें करून न्ही चॅनलाक मातशें बूस्ट मेळटा आनी कांय न्हू ओके तर तुमी हायप केल्यार न्ही म्हाका पॉयंट्स मेळटाय आनी जितले चड पॉयंट्स तितले न्ही चड बेनिफीट चॅनलाक आनी जर तुमकां जाय की तुमचे मोनिकाचे चॅनल न्ही ग्रो करूं आनी चड न्यू व्हिडिओजांक फुडें पावूं तर प्लीज न्ही हायप दिसल्यार हायप कोराय ओके तर तशें आनी कितें सांगूंक जाय रे तुका ना आनी तुमकां सोगल्यांक आनी एक पाटी देव बरें करूं म्हणटा वय आमकां हिंगा मुसळ पावंक लागून न्ही रे वय तर चलाय आणि आमचे चॅनल लायक कराय शेअर कराय आणि सबस्क्राईब कराय म्हणटा वय सारकें आनी परतून मेळया एक न्यू व्हिडिओन टिल देन टेक केअर अँड बाय बाय